জয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অধ্যায় 2 সাংখ্যযোগ শ্লোক 13 শ্রী ভগবান উবাচ দেহিনো স্মিন্যতা দেহে কৌমারম যৌবনম জরা তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি। অর্থাৎ দেহীর দেহ যেভাবে কৌমার, যৌবন ও জরার মাধ্যমে তার রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনি ওই দেহী বা আত্মা এক দেহ থেকে অন্য কোনো দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ पंडितेरा कखनो এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না। हिंदी में जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता।